समाजକୁ ଡାକୁଥିବେ ଲୋ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଉ ଆଦମ ଭାଇ ଟିକେ କୁହ କହୁଥିବେ। ଆଦମ କହୁଥିବ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଲା, କେମିତି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେ ନିଜେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛରେ ଫଳ ଫଳୁଛି, 12 ମାସ ଫଳ ଫଳୁଛି, ଫଳ ଉପରେ ଫଳ ଏଦନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବଗିଚାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେଇଟା ତୋଳିକି ଖାଉଛି ସେ, କୌଣସି ତାର ନିୟମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛର ନିୟମ ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ତୁମେ ଖାଇବ ନିତାନ୍ତ ସେଦିନ ମରିବ। ଆଦମ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ, ଖାଇବ ନା, ତାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ସେଟା ବି ସେ କହୁଥିବ ଭାଇ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଖାଇଲି, ସେ ମୋତେ ତୋଳିକି ଦେଲା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାହିଁ ଶୈତାନ ସର୍ପ ମୋତେ ଭୁଲେଇଲା। ଏମିତି ସେଟା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଜାଳକୁ ଭୋଗୁଛୁ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେଟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ତ ଆମେ ହେଲୁ ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଭୁ ଠିକରେ ଚାଲିବା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିବେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଭାଇ ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟରେ ଚାଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପାପ କମାଇ ଏଇ ଲୋକଟା ନିହାତି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବ। ସେତିକି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଲୋକଟା ନିହାତି ଆଦମର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲା। ସେ ଆଦମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ନିହାତି ଆଦମକୁ ଡାକିଥିବ, ଆଦମ ବାକ୍ୟ କହିଥିବ, ତାର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା? 300 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ପବିତ୍ରତା, ଏତେ ସିଦ୍ଧତା, ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାର ସହଭାଗିତା ଭିତରେ ସେ ରହିଲା। ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ସେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଗଲା ନାହିଁ, ସେ ଶରୀରେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ପିଢ଼ି ମାନେ, ଏ 10 ଜଣ ଏମାନେ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ନୋହଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା, ନୋହଙ୍କ 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି 777 ବର୍ଷ ହେଉଛି। 777 ବର୍ଷରେ ଏ ଲୋକଟା ମରିଛି। ତ ଏଇ ଲୋକ ইয়ার ମତୁଶୀଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରର ବିଚାର। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଏ ଲୋକ ମରିବ, ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମଲା, ସେଇ ବର୍ଷ ନୋହଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମୟରେ ଏଇ ଲୋକର ବୟସ 969 ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନୋହଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏଇ ଲେମକ ତାର 777 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମଲା। କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିସାରିଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସେ ମରିଥିଲା। ଏଇ ଧାର୍ମିକ ପିଢ଼ି ମାନେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇ ଲୋକଟା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି 930 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ତାର ବାପା, ତାର ଅଜା, ଏମାନଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ ୟାର ବୟସ 969 ଥିଲା, ସେ ବି ମରିଗଲା। ଆଉ ଇଏ ନିଜ ବାପା ନୋହଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିସାରିଥିଲା। ଏମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିକି ଜନ୍ମ କଲେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଜନ୍ମ କଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଣିରେ ବିନାଶ କଲେ। କିଏ ଜାଣେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଆମର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଜଣେ ବି ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଅଛି ସେ ଗାଁରେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ, ତେବେ ଆମେ ସେ ଗାଁ ବିନାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା କି ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ଲଟକୁ ତାକୁ କାଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ବିନାଶ କଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ସେ ଆଦମ ମରିଗଲେ 930 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କିନ୍ତୁ ଲେମକର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲେମକ 182 ବର୍ଷରେ ନୋହଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କଲେ। এই ସମୟରେ 1056 ବର୍ଷ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ ଥିଲା। ତାପରେ ନୋହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବୟସ, 500 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେମ୍ ହାମ୍ ଜଫେତକୁ ଆଉ ଇଏ ଜନ୍ମ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ 1556 ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଆଦମର ସୃଷ୍ଟି ଦିନ ଠାରୁ
এই পর্যন্ত 1556 थिला। तापर नोहंकर 600 वर्ष बेलू जल प्लावन है जितेबले से समय 1656 वर्ष थिला। आउ कौन एक जो सप्तम दिन ये केबे जन्म हेले ए लोकटा को दिन जन्म हेले षष्ठ दिन ये जन्म हेले प्रथम द्वितीय तृतीय छाड़ी षष्ठ ये जन्म हेले। आदम जन्म ठारू नहंकर जल प्लावन 600 आउ वर्ष जो समय जो जल प्लावन है से समय समस्त सृष्टिर दिन आ यार वर्ष थे के 1656 तापर सेटा गोटे एक्स्ट्रा 5 दिन एति पूरा सृष्टि नंक जल प्लावन पर्यंत एटा होची एटे कोन गोटे मो कहतली माने जन्म कले बंचिले आ मले जन्म कले बंचिले मले किंतु ए भितर हम देखु गोटे व्यक्ति को दीटा व्यक्ति को जे माने कि प्रभु को आज्ञा रे से माने चलिले ए व्यक्ति न हो ये मते प्रभु आज्ञा रे चलेला एते लोक विनाश हेबा समय परमेश्वर जन को अनुग्रह कले। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। केते सुंदर विषय कोटि कोटि लोक ऑलरेडी हे सारिथिले कारण परमेश्वर कहले प्रजावंत वंश हो ए माने जन्म कले बंचिले मले किछि लाभ होला नाही। से भितरे दीटा व्यक्ति को प्रभु पाइले जहाँ कि सहसर रे नहीं गले आउ जन को प्रभु अनुग्रह कले जनक व्यक्ति पाई एते बड़ से हम कहतली एतरो डंगा ताको बने पाई कहले प्रभु नह कोन डंगा कोन से जान नथिले केमती बने भी जान नथिले किंतु प्रभु का आज्ञा को से सुनिले से आउ से निज परिवार को लगेले काम रे चलो काम करिबा वर्षा आसीबो आउ ताको से पूरा कले जणे बाध्य होबार कोन हैला निज परिवार को रक्षा करबा सहित केते अनेक पशु पक्षी मान से रक्षा करि पाले। आज मध्य परमेश्वर हमको से दायित्व देइछंती एही परे आपन जगह रे बहुत लोक माने प्रभु को रब सुनिबे नाही। अनेक लोक माने जागतिक रे आसक्त हेबे से मानकर लक्ष्य भिन्न थिबो नाइ मु भलो डॉक्टर हेबी मु इंजीनियर हेबी मु चाकरी करबी मु एटा करबी किंतु कोन हेबो नाही से रे कोन नाही अनुग्रह नाही आशीर्वाद नाही। प्रकृत आशीर्वाद कौन कौटे अच्छी प्रभु रब शुणिबारे आउ ताहांकर आज्ञा को प्रचार करिबारे। प्रेज द लॉर्ड। भाभी देखो प्रभु जदि दूत मैंने चाहिए दूत मान देखुवे ना कि आम सहित से अच्छा लिखा जाए आम सहित से अच्छा आमको एथपाई सृष्टि करा जाए आम दूत मान सेवा करूँ किंतु दूत मान सृष्टि करा जाए से माने आमर सेवा करेंगे। आम तो अलसुआ हो जाऊ आम प्रार्थना न करूँ आम वाक्य न प्रचार न करूँ से मैंने हसुवे प्रकार कथा होते केते लेजीटा एत बड़ सौभाग्य पाई किसी वाक्य प्रचार करना एत अलसुआ होती से मैंने कथा होते। हालेलुया। आ प्रभु कहते प्रभु कहीं आमको देच आमको टे दियो आम प्रचार कर आमको तुम्हें देवन गोटे घंटा भर गोटे सेकेंड भर सारा पृथ्वी वाक्य प्रचार कर प्रभु कहते नाई नाई छाड़ दायित्व तुम नुहे सेटा दायित्व मुझे देछि। प्रेज द लॉर्ड। सेटा दायित्व मु जाको सृष्टि करछि मनुष्य मानकु से मानकु देछि से माने ता प्रचार करिवे तम काम भिन्न काम यदि जो सुसमाचार काम आमको दिया जाइछि यदि सही काम यदि दूत मानकु दिया जाता केते समय लागंता किछि लागंता नहीं गोटे मिनिट भितर से पृथ्वी को से पूरा गुड़े दिखते सबू जगह वाक्य प्रचार करते से किंतु से सुजोग दि जाए से सौभाग्य दि जाए ना से चाहूे प्रभु टी आमको तो टे सुजोग दियो आम तुम विषय कहबू जाए मानक प्रभु नाई तुम्हें ना मु रखी गोटे दल तुम काम भिन्न काम से दूत मान आम कौन अटू आम आहरी भाग्यवान आम सौभाग्यशाली त्राणकर्ता विषय आम अन्य मान कहीपरछु कहवाई बछा जाइछु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। काली जो भाई आसी आप देखिथे माने तार रहा जगह तो आप देखिए आसिले माने भूत कोठरी दिन बेले आप डरी दिने जाइए बाहर रात 11 कहला भयंकर निआ वाला देखिए
से निआवड़ा जळुची एटा बंद कर बंद कर जदि आपको ए वीडियो भल लगे तेज लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करने भूलंतु नहीं। प्रेज